sagakos sa mga masa. Ako si Milan, saka mag-uma, nagpangadaron og 48 anyos, minyo og ano na upat ka buok mga anak. Nya ang kahimtang namo isip usa ka mag-uma. Kuan disod gyud kayo ang among kuan, ang among kahimtang tungod kay kada adlaw kami naga-ugmad gyud sa yuta. O dili man mi mabuhi kung dili mi motrabaho sa yuta kay mao man ang among gisaligan para sa amo ang inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Tungod lagi sa sistema sa ato karon nga panggobyerno nga grabe ang kamahal sa mga palitunon. Gani halos na dili mi makapabiste sa among mga anak tungod kay napod mi sa kahimtang atrasado ang among pagpanguma tungod kay wala mi mga kahimanan sa produksyon para sa pag makakabot og mas lambo, mas taas nga abot nya sa laktod. Ang among kahimtang isip usa ka mag-uma, kulang gyud kayo ang among kinitaan, ang among maabot sa nga amo ang kaunon sa among pamilya. Gani halos dili na kami makapaeskwela, labi na sa taas na nga ang sa eskwelahan o high school o kolehiyo tungod kay unsa man among ibayad ya sa pagpaeskwela nga ang among abot isip sa ka mag-uma. Kulang pa mga namo kaunon sa among inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Muna nga hinungdan tungod kay ngano nga kaming salmot sa pakigbisog o nakihiusa sa mga katawhan tungod kay gikan pagyud sa sinugdanan o sa unang mga kaliwatan nga ang mga mag-uma gawas nga gipangilugan sa mga yuta abot sa pagtikad. Muna hinungdan nga sure gyud kanunay kulang ra gyud ang ato ang maabot sa ato ang adlaw nga pagkaon. Nya moto nga muna hinungdan nga kami gusto gyud mi nga atong hiusahon ang mga mag-uma o maghiusang mga mag-uma para sulbaron no kana nga problema nga atong sulbad ana nga gani kami nagadasid mi sa among mga anak nga kun kani nga problema nato isip sa ka mag-uma kung dili ta ani muli kung dili ta mo salmot sa pakigbisog maura gihapon ni ang sangputan o mas mugrabe pa ang at sangputan sa atong mga umaabot mga anak sa umaabot ng bugtong sulbad ani nga kadtong pagsalmot gyud sa revolusyon. Pangalan, Layla.
24 ang edad nya ni nagsugod ko apil sa Revolusyonaryo Kalihukan 2008 nya hantod karon nya syempre na mga sakripisyo pero normal dili man kaya ni kabahin man nya bilang anak sa mga mga aktivistang masa nya syempre na politikahan nga kuan day kanang importante nga musalmot sa kaning nga pakigbisog kay ano man kanang para sa pagpalingkawas sa katawhang kabus nya kani man gid ang bugtong sulbad nya okay ra man pud akong kinabuhi diri sa sulod dasig ra man uban sa mga kauban. Before I join the hukbo, I go in our house just to say goodbye to my mother. But when I get there and I ask myself if my family really needs me, or do I have to continue my studies and work for them, or do I have to join the hukbo and face the masses. But when I get there, I saw plenty of food in our table, and I realized that the masses really needs me more than my family. They can stand on their own without me, and I realizes that there are many fathers and mothers, brothers and sisters who needs me more. Even if I left my family, I will face many families who really needs me, who didn't eat 3 times a day, and who children who cannot go to school, and mothers and fathers who doesn't have any children. Kasi kaubang TG 46 ang edad, daan pa sa una sa akong ginikanan usa ka masa, hantod ako pod usa ka masa, hantod nagminyo ko, hantod duha ka buka kong anak, hantod akong anak ning sulod pod sa Kalihukan kaming duha, amahan og anak hantod nagmedical pod min duha diya sa Kalihukan. So subay diha sa amuang paghukbo, wala pay tuig. Sa una, nadasig lang ko sa pagsulod diya sa Kalihukan tungod kay nakasabot mo midaan nga Kalihukan doon ay dakong katabang sa pag-usab sa atoang sistema nga dunot, pagwala sa mga tag-as nga mga nagdumala diri sa atoang Pilipinas, isip sila unta ang maayong mudala pero wala nila iangay, ilang ipakaubos hinuon ang mas labi pa ding ubos mo nga nahagit ko sa pagsalmot diya sa maong revolusyon diya sa Kalihukan. Muna nga kung sa ato karong gitan-aw, mas maayo nga naata sa Kalihukan kay diha ta sa gawas lain-lain mo nang ato ang makita sa mga burgisya. Wala tay mapupo nga unsa ang mga pagtulunan, wala tanan, hindi diha lang sa burgis lang gihapon, wala tay katabang sa tuwang isip ka tao, ilabi na sa to mga masa nya diya sa hukbo dako ko kalipay ini nga trabaho, nagapadayon pagsuporta diya sa masa o sa intiro nga partido diha sa revolusyon. Dili man kay sa pangidaron ta ni Barog, kundili
Di po kay sa bata po ta ni barog kun dili aduna gitay gipasikaran. Kay bisan kun may edad na ta, aduna pa tay dakong kaakuhan. Kay dili pa ni mao ang katapusan kun dili ang nasugdan ato pigining ipadayon hantod sa makabot nato ang pagkapatas. Dili nato ibase sa to ang pangidaron kay base moingon nga 46 na wa ni kakayahan, aduna pa na pa kaya pa ipaglaban. Hanggat mas marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayamahan. Habang may tatsunog at sila ang nasa tuntong, di matatapos itong gulo. Hindi matatapos itong gulo. Ako dahil si Mayan, edad 17, running 18. Na ako diri sa kampo, nagbisita ko sa akong papa. Tapos, ibatin ako sa hukbo nga magtinabangay, magkahiusa, sa gimbuhaton, hukbo. Dili sila parihagid sa kaaway nga kanang ang mga mag-uuma ilang ginadaog-daog, ang hukbo ilahang ginatabangan, nagrevolusyon sila aron iling kawas ang katawhang gidaog-daog, pahimuslan. Isa na sa mga kababayan, gusto ko nga mo join sa ilaha na nana ko sa tamang edad, kay para makatabang food ko sa ilaha, makatabang ko paglingkawas sa katawhang pinahimuslan, o gusto po na ko nga motabang aron kabuton ang estratehikong pagkapatas. Ako dahil si Shane, 35 years old, minyo, yung ka anak, taga Davao, tapos sa kabulan na dire, sobra isa kabulan na dire sa CS. Tapos ngano nga naghukbo ko kay tungod na sabtan ako nga sa gawas lisod kaayo ang kahimtang. Sip ko sa kamamumuo. Isa pod ko kamamumuo. Dati nagtrabaho ko og kuan. Spa kahimuslan pod ko sa akong amo. Moto naka-decide ko na moadto diri kay para makigbisog sa tanan nga kahimuslan. Muna ang pakigbisog sa ubos sa urban or diri sa CS ay ang diri manggod mas daghan gyud diri, daghan man dito ang gipahimuslan nga mga mamumuo ug naglisod tungod sa kamahal sa palaliton, sama sa bugas, pamasahe, mas labaw pag yun dinhi sa kabukiran kay tanan ang mga mag-uuma sige sila lihok tikad sa ilang mga kayutaan pero ubos kaayo ang kanang presyo sa ilahang mga produkto. Mauna nga mas baga gyud og gipahimuslan diri sa kabukiran kaysa sa dito sa kasyudaran. Mauna nga naka-decide ko nga mas nindot jud dinhi nga mag FT kaysa sa ubos dito sa urban. Ako si Kuan Budoy, 31 years old. Minyo, do kabuk anak. Usa ka kabus nga mag-uuma. Nya karon na mahimo ng protaryado. Usa ko ka PI diri sa kanang Kuan, bagong platon.
Yun, ang pagtuon sa revolusyon mas pinaka-importante gyud tungod kay siya ang mugunit sa imuhang prinsipyo diha sa paglahutay o pagsagop gyud sa revolusyon kana nya ang pagtuon dako kay sang ikatabang sa sa imuhang paglihok tungod kay diha nimo matimbang-timbang o mapagaan o mapahumok ang gimbuhaton kung lisod man kung ang usa ka hukbo walay pagtuon dili niya dali matimbang-timbang kung na may mga sakripisyo nga mo abot siyang siyang kaugalingon dili po niya mapahapsay ang iyahang pagpamuno kung wala po'y pagtuon kay dako kay siyang armas o dako kay siyang yawi diya sa sa pagdumala o pagpahapsay sa kanang gimbuhaton. Ako si Juby, tapos ang edad nako 29 years old. Magtulo ko kabulan sa gikan sa akong pagsampa sa dinhi sa sulod sa kalihukan, tapos kanang ang dito sa gawas og dinhi sa sulod murag lahian lang jud sa bayot dito sa gawas kay ginabastos man gud ang bayot samantala diri sa tuwa sa sulod sa kalihukan kanang ginarespeto ang mga bakla, ginatagaan og katungod dili sa medical. Tapos nagbansay po ko sa mga pagtuon sa mga padipa, tabang sa mga kauban nga walay mga grado. Tapos ginatuduan nang tabang kog tudo sa mga kauban nga dili makabasa, dili kabalo mosulat. Tong pag-uan ako sa medical kanang nag-ibot kog ngipon, tuli, opera, akyo sa mga masa katong mas clinic mi. Tapos mga tulo na niya tapos nakabansay po mig BPP katong batakang pagbansay sa panglawas. Mapatay ka sa ko. Aw. Baga to. Nagkondog. Tak. Dusan lagi ka. Sige, ang OPRS, ang On-Proletarian Relationship of the Sexes, o ng OPRS. Gimugna na siya sa partido, unang-una sa akong pagkabalo, para panalipdan ang kababainhan. Usa siya ka mga talamdan, nga gikinahanglan subayon sa matag miyembro sa partido nga mosulod sa usa ka relasyon. Ang kamahinungdanon ni ini kay gawas sa pagpanalipod sa katungod sa kababainhan, apil na ni ini ang pagpahimsog sa relasyon sa magtiayon nga kolektibo. Ang class love, syempre nanguna din mao ang unang basihan kung mosulod ta og usa ka relasyon. Nagunang basihan ni ana ang kaning mga baruganan sa matag usa, labi na sa hisgutan ng pag-alagad sa katawhan. So, ang higugma sa katawhan, paghigugma sa katawhan mo ay number 1, unang basihan. Sekundaryo na ni ana ang katong kagustuhan sa matag usa, ang sex love, ang kanang atraksyon sa matag usa, physical man na kinaiya o ang iyahang pagpatuman sa tahas kana. So kana to siya nga nakanindot jud sa OPRS tungod kay wala mo pasagdahi sa mga kauban, dili mo pasagdahan sa partido. Kung doon na may mga kalisdanan nga maabot, mga challenges no, mga kining mga pagsubok sa relasyon, mahintabo sulod sa partido, sulod sa paglihok diri sa partido, naa ang mga kauban nga motabang sa pagsulbad. Mao na ang nahintabo sa mua. Nisulod mi og kaminyoon niadtong September 5, 2007. Tapos hantod karon niagi mi og mga kalisdanan sa relasyon, mga
labi na karon ang kalisdanan kaning bulag mi sa gimbuhaton. Ang nahimong bulag mi sa gimbuhaton kay siya nasa laing front, ako na sa SR nga staff. So isa na sa nahimong kalisdanan, pero ang partido nagatan-aw man kung unsa ba ka epektibo ang paglagyo. Epektibo ba sa pagpatuman sa tahas ang lagyo sa matag usa? Itan-aw puna sa partido. Ako si Noemi na edad na ko mag running 24 karon September. Akong grade 1 lang. Grade 1. Nya trebo na ko lumad di pabaon. Kanang tahas GP sa squad. Sa ako kabahin sa pagsalmot sa revolusyon bisan ani buntis pero ning kamot nga katong magunitan ang subay sa plano programa sa isip na aka sa membro sa partido na kay responsibilidad isip nanay ana wala ni mugi tan-aw katong isip inahan ang imuha diha nga katong pag-asdang jud sa revolusyon. Dalawa, tatlo, apat. Dalawa, tatlo, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, wala. Isa, dalawa, tatlo, wala. Tatlo, tatlo. Apat, tatlo. I'm an RI, Revolutionary Integration, from something like from the urban going here in the mountains. 3 months integration with the with the Red Army. So with that 3 months, you would experience their lifestyle, their works. Of course, you will also encounter and experience carrying arms. And then on the process, you can also plan, or you can also change your mind in having and in deciding to FT or full-time here. Nagkakusog na ang bagong bayan. Nagkalapad na ang pililyang nakaraan. Ang milyon-milyon pinahimuslan. Nangandoy sa nasunod kalintawasan. Naanay mga kapasikaran. Naanay mga pagtulunan.